Hello guys, ajidu apnan ke hoikina racha marcha king chili plan kurase idula apnan ke short pra ni video dikhai dibo apnan bi phal lagias bole tu nitor la chaka de bamboo kas pia ni kas na thaka laga ina bamboo chaka thakile tu apnan bi ina try kurisebe kile means tu manu ko esap aro nitor bra ini try kuri sai esap tu bamboo kas te king chili noile kiki la chili chuto chili holibi aro king chili holibi plan kuri sai esap tu bishi healthy ase aro taila kuti kina thuribo moi ini kita holibi thurishi kole tu moi etan bisop dikhai dibo age dibi plan kuri rakhi ase aro atibi du remaining ni plan kuri bola ase dura apnan bi bhal pra sai takibi kina plan kura ase moi la system tu ini apnan ke bi short pra dikhai dibo sabido itu ake de ini test kuri sai sab ni ekdam healthy ase taila kas khan bi tu manu ko asap aro nature pra ini manu la video de pai kene try kuri sai asap tu bishi bhal ase itu apnan bi ni sai kene bhal hoile tu apnan la chaka de nature la compound ina bamboo kas pia khan thakile tu ena jaka de plainly na rakhi kene apnan bi ni this year na parele bi next year ini plan kuri sabi aro etu hisap tai kas kina healthy ase racha marcha khan tu ekdam etu hisap kuti bi healthy kas kuti khan bi bishi bhal dure etu pra apnan jaka de nature la compound nature la jaka ena thakile tu apnan bi ena bamboo jaka tu waste na kuri kene apnan bi paratak chotu chili holibi aro dangor chili holibi king chili holibi etan bi sob plan kuri rakhibi tu nature la kitchen garden ina nature la khor osor de ena thaka tu bishi aman etia organic kiki lagi ase etan tu sob pai ja etu pra paratak king chili khan bi aro moi choto chili etan bi sob plan kuri rakhi ase etu pra etia tu choto chili khan tu sabi tu etan tu phul ulai ase etu pra king chili khan bi etan ase etu pra paratak apnan bi nature la jaka de ena bamboo kas pia thakile tu ni waste na kuri kene paratak king chili la pichon ni paile tu ena try kuri sabi lagai kene apnan bi nature la khabole time kitia ni khabole mon ase etu time te olai na khabole ekdam bhal ase de koi kena apnan ke achi la video moi aro bi kina king chili plan kuro etan sob tu process dikhai dibo de koi kena viewers khan ke jana di ase etu khan bi ake de plan kura ase sabi to ekdam healthy ulai ase etu khan bi pura aro paratak king chili khan tu aman mokai saba kura de mokai kas khan mati pra pon kuri de na etu nishina na kuribo lage paratak tai tu ekdam ground level de mati khan bi ground level de rakhi dibo lage aman pra bhal hobole healthy hobole dibole nimite mati bishi pon hoile tu king chili khan tu ini pia hoi jai etu pra paratak king chili khan tu sob tu cover na kuri kene taila roots khan ni cover thakile tu ini paratak aman pra ni taila ground level etu tak ini mol khan mati khan lagai dibi ena issue kole tu bishi healthy bhal hoi de jaka de sob ena plan kuribo lage mati thakile tu na tu etia ekta lagai dibo ini sai thakibi de bamboo tu bishi bhal ase mol tu kiki la aman phul khan flower khan
plan kuri bole thaka time dibi ni jungle din na jali bi ni tola khorosor de pump na thakile tu pimbula mol khan ina olai luigine ina jaga de aro ina de bra plan kuri bishi phul libi ekdam healthy oi dura paradak flower hoilibi aro merja kan hoilibi ina mol thaka chakal na khana ina de bra olai gine apun bi palis abide ekdam phal hoi dura paradak apnan bi nitor la chaka de ina bamboo kas kan thakile tu ina de bra ni chaka du waste na kuri gine lagai sabite koine viewers kan ke try moi short pra koi des etia packing de bra olai dise tu packing laga maika tu ina maika khan tu philai de lage maika olai di gine etia ina olap box banai dibi box banai di gine etia king chili tu ina lagai dibi ina lagai di na mo khan ba ina pon koi di imbula mol piece balas de ina pon koi dibi pon koi di ne by chance apnan murgi kan ayas koile tu idon tu kas kan khuri khan ba pon kuri dibo lage noile murgi khan tai khan na tana ki bisara ram de sob olai de para tak idon murgi ni meti bi safety rakhi bole ni mete kas khan ba ina khuri khan ina idon ra pon kuri di ekdam pimbula jaka de ina merja khan kinchi di oli bi merja khan ki judo merja oli bi lagai dia khan tu pat healthy hoi de itu bra moi previous time di bi moi lagai saise itu isap এতিয়া এটা ini 1 week majute bra ekdam healthy pat grow hoi ja itu bra paradak apnan bi nitor la jaka de na pimpu pia thakile tu ina rest na kuri gine paradak king chili kan plan kuri le try kuri itu last week ti plan kura ase itu healthy pala ase last week plan kura terus second tu itu la jaka de moi lagai di de sana urus luana bitu ya dia mula camera itu pacara boleh tes deh mau proses kina proses lakau lese sok sabra dikai dibo aja mol mol main pathor khan ki khuri khan thake na eton ake sapa kuri dibo lagi de nalaka ake de tu ina last day itu jaka tu clear ha bichite itu merja khan holibi ni lakau lagi nele aman rough and tough ekdam rough ra lagai sikole tu muri jai itu ra para tak from there এতিয়া pathor khan nele ki betra fitra thakibo na iban sob clear kuri di gine itu merja tu lakau lagi de so ina packing kura la na maika khan tu ina kona kati philai dibo lage olai dibo lage
ena pon kuri dia ne free rakhi dise kule tu norki khila laka tai khan na playground hoi jawo etu para tak norki disturb pawole ne de ne kas khan la Anh cho nó kia vậy. Terus saya itu ena pan kuri diwo lagi. So pitan bi king chidi kan ya sde. Ena healthy hoy. Itu para tak apnan bi nature la chaka hau thikile tu. Ena free praves na kuri gine ena plan kuri bi. Ena sikule tu nature kitia khabole mon hobo itu time de olai na khabole pish palas de. Aro hornet ekta yati pales hornet. Kas prapon kuna sa itu hornet. Aro bi honey bee ni mide ena mo yati box banai di kina ase. Tu ni try kuri sabo lage. Jale bi na jale na. Ena box kona kas usorder rakhi di kina. Tu manu ko asa tu kas usorder na box kon rakhi dia tu. Tai ni joy plan ni khushi chai ko honey bee tu na. Yati bi ekta. Itu Pajan sedan bi lakphal hoigina nahani bi hoise kurisi kule tu itu time di sob tu moi dikhai debo de idura moi la video kon sai ase apnan subscribe kuri ke rakhi kine sai thakibi aro moi time to time posti laga lifestyle kina thaki ase etan tu sob tu moi time to time upload kuri dibo idura apnan bi alchin no hoigine moi la channel de subscribe kurna rakhi thakibi de koina aro apnan phal paise kule tu nijor la friends nale family khan ke share kura ba kuribi aro moi ki bi manu ki support kura nishna support kuri thakibi de koina viewers khan ke sob ke achi laga video yete pra end up kura ase to next time de log kuri thakibo de bye bye.